Acura NSX. Acura NSX yan ah. Very good. Nissan GT-R. Okay, next. Honda Civic Type R. Oh, wow. Mitsubishi Lancer Evo. Wow. Perfect X. Dodge Ram. Dodge Ram daw. Good. Subaru WRX Impreza. Wow! Perfect ah. Ram. Ram. Ram ba yan? Ewan. Kongos oh. Ano yan? Lotus. Lotus. Ford yan. Ford Lotus? Hindi, Lotus pala. Joke lang yun. Lotus siya. Okay, next. Perfect sex ah. Ay, wait, kanina akong yan. Yung kulay red. Ano yan? Porsche 911 Carrera. Wow. Next. Toyota Land Cruiser 8085. Next. Dodge Challenger. Wow. Next. Lotus. Lotus. Next. Chevrolet Camaro. Suko na ako. Ford Mustang. Okay. Toyota 86. Wow, 86 na yan? Ayun nga, merong 86. Ano ba yan? Acura. Acura? Ano ba yan? Sige nga. Sumo. Lotus. Lotus na naman? Ay, Honda. Honda? Honda. Renault. Renault yan, baby. Renault. Renault yung logo eh. Renault, baby, ang logo. Oh, masapak Ang dami ako. niya kasing kamukha. Okay, Renault. Next. Kamukha siya ng Aston Martin tsaka ng Corvette. Parang meron ka niyan, baby. Ano yan? Ay, Jaguar. Jaguar. Ay, Ano? Super WRX. Okay, next. Hindi eh. Full data to eh. Tingnan mo nga maigi, baby. Tingnan mo maigi. Sige, yan na natin. Anong tama? Ano? Yan, Anong natin. tama? That's why, eh. Lahat na lang. Sino? Sa ulado. Perfect ka sa exam. Dapat, ano eh. Yan na natin. Perfect, Hindi ko rin alam to eh. perfect combination. Hindi baby, Ford Fiesta pala to eh. Ford daw, baby. Tama siya sinabi niya, Ford Ford. Fiesta. Okay, next. Perfect combination. Next, what is that? Meron mo Hindi dito. na namin alam yun. Hindi niya rin alam Oh, yan. di ko din alam yun. Ito, alam mo to. Ano ba yan? Hindi mo na rin alam. Hindi Next. ko din alam yun. Mazda. Next. BMW. Oh, hindi yung BMW. BMW. Ay, sorry. Ay, aray. So, oo, BMW. Tama. Mali-mali. Tama ba siya? Ah. Okay. Porsche. Ang sakit. Ano to? Porsche. Porsche, tama. Ang sakit. Ito. Honda. Honda ano? Honda Civic Type R. Kuti. Ah. Ito. Hindi namin alam yun. Sorry. Ano ba yan? Hindi ko na alam eh. Ito. Ano? Ford. Ano yan? Ford GT. Ford GT, tama. Galing. Hindi ko Ford alam yun. GT ulit. Ayan, Ford GT na yan lahat. Ford GT. Ford GT. Ford GT. Ayan, yan. Acura NSX. Tama. Acura. Next. Ano ba yan? Hammer? Tangina, buti na lang hindi natin sinabi na lahat ng babanggit na bibilihin. Ako nga! May ganyan na akong yan! Ano to? Okay, ganyan ka na? BMW Wagon M3. Ayos. Ito ah. Ito. Ano na lang. Ito. Uy, may ganyan na akong yan. Ano to? Mitsubishi Pajero. Pajero, tama. Ito. ko alam. Lamborghini. Lamborghini yan? Lamborghini? Actually, si Lambo. Lambo? Ah. Galing. Ito. Mercedes. Mercedes? Hmm? Mercedes yan? Ay, Ford Mustang pala. Akala ko Mercedes. Okay. Ito. Dodge Charger. Okay, good. Ah. Honda. Ito? Tingnan Uy, mo. Mazda nga. Mazda. Mazda. Mazda Mazda ano? Mazda Miata. Okay, good. Ito. Aston Martin. Wow. Yan. Gusto ni Mami. Nissan. Nissan what? Nissan. Ko alam. Hindi alam yun. Pero tama siya, Nissan yun. Suzuki Suzuki ano, Jeep? Suzuki Jimny. Jimmy? Tama? Jimny. Jimny? Suzuki Jimny. Galing! Oh my God, yan ako yan! Ano yan? God, Nissan Patrol. Nissan Patrol? Tama. Ito. Ito. Alam mo to? Parang ang dami naman na. Lahat ba yan? Alam mo? Eh, nakita lang namin yan na binibenta Alam eh. mo to? Ito. Ano yan? Hindi ko rin alam. Alam mo? Hindi ko rin alam eh. Ang tama na. Ford Kitty. Meron ng kanyang kanina pa yan. Eh. Bentley. Ha? Bentley. Bentley? Mas gusto mo yan, Bentley? Bentley yan? Gusto mo yan ng Bentley? Luxury car din ba yun, Bentley? Hindi ko Ganda alam. Ford F1. Tama na. Lahat na alam mo eh. Buti na lang hindi ko sinabing bibilihin lahat ng mababangkit.